Huwag gagalaw. Sino sabi niyan? Yung fish? Saan? Saan Nemo? Sa Nemo? Ano sabi ng fish? Moy, moy. Mamat. Mamay. Count ka nga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6? Nagdadance ka? Count nga ikaw. Galing ni Dorin ah. Sabi mo, hi daddy. Ano na? Hi daddy. Oh! Ano yan? Nose? Ano? Tatas. Ha? Dede? Sabi mo, hi daddy. Hi. Hi. Sabi mo, we. Ano? Love you? Sabi mo kay daddy, love you? Ha? Sabi mo, we. Dito ka tumingin. Ah. Ano yan? Ha? Ah. Ano yan? Ants? Nasaan na yung ants? Wala na yung ants. Kumapang na. Meron pa? May ants pa? Bilangin nyo yung ants. Bilangin nyo yung ants. Hindi. Nasaan yung eyes ni Yam? Eyes. Very good, kuya. Nasaan yung nose ni Yam? Very good. Nasaan yung ears? Very good, Dylan Darren. Very good. Nasaan yung tongue? Yung tongue? Very good, kuya. Very good, Darren. Ang galing naman. Hi muna uli kay daddy. Hi, Daddy. Hindi yan si daddy. Tumingin kayo dito. Hi kay daddy. Hi. Dito kay mami. Hi daddy, sabi. Hi, Mommy. Ay daddy, makulit ka. Mommy.